भूमिपुत्र अधिकार मंच सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रतिवाद सभा। ईसीएल के कुनुस्तुड़िया एरिया के पढ़ासिया एजेंट कार्यालय के समीप बाउरी समाज, ग्वाला समाज, भूया समाज, डोम समाज और आदिवासी समाज ने संयुक्त रूप में आयोजन किया विशाल जनसभा। इस दिन सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए और सभी समाजों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी मांगों को रखा। सभा में वक्ताओं ने समाज के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का किया आह्वान और प्रशासन से उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए किया अपील। इस मौके पर भूमिपुत्र अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुमंतो बौरी ने कहा कि संगठन की तरफ से कुछ मांगे भी रखी गई है। इनमें इस क्षेत्र में धंसान ये घटनाओं पर रोक तथा स्थानीय युवाओं को नौकरी प्रदान करने की मांग भी बुलंद की गई। उन्होंने कहा कि यहां पर कई निजी कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोग आकर यहां पर काम करें, इससे उनका कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले पढ़ासिया क्षेत्र के लोगों को रोजगार देना होगा। वहीं भूमिपुत्र अधिकार मंच के महासचिव नयन गोप ने बताया कि कुनस्तोरिया कोलियरी प्रबंधन परासिया बेलबांध एमडीओ के नाम पर 1000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है और कंपनियों को दे रही है, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के शुरू होते ही कुलडांगा में भू धंसान हुआ। इसके साथ ही ब्लास्टिंग की वजह से भी स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज पढ़ासिया एजेंट कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और 19 सूत्री मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की जा रही है। उन्होंने कहा कि लैंड लूजर लैंड ओनर की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में जिन लोगों ने जमीन दी है उनको नौकरी देनी होगी, पुनर्वास देना होगा और इलाके का विकास करना होगा, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी काम नहीं किया गया है। इसीलिए आज भूमिपुत्र अधिकार मंच के तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। কুলডাঙ্গা থেকে আরম্ভ করে পড়শিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে ধসের ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা জানি যে বিদেশি কোম্পানি থেকে আরম্ভ করে যে গ্র্যানুয়েল আছে বা এমডিও বিভিন্ন কোম্পানি আছে তারা এখানে মাইনিং করছে, অথচ লোকাল ছেলেগুলোকে কাজ দিচ্ছে না। এবং বিশেষ করে আমরা জানি যে কোল ইন্ডিয়ার যা নিয়মকানুন আছে একটা মাইন্স করতে গেলে সেই মাইন্সের নিয়মকানুন ফলো করছে না। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে প্রথমে এখানে যদি কোনো মাইন্সে ছেলে ঢোকে তাহলে পড়শিয়া অঞ্চলের যে ছেলে আছে প্রথমে ঢুকতে হবে, বাইরের থেকে কেউ এসে কাজ করবে তারা করুক, কিন্তু এখানকার যে দাবি দাওয়া আছে সেগুলো পূরণ করার পরই কিন্তু তারা কাজ করুক, এটাই কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য, আসল লক্ষ্য। সাথে ডোম সমাজ, হাঁড়ি সমাজ, রুইদাস সমাজ, বাগদি সমাজ, বাউরি সমাজ এবং মুচি সমাজ থেকে আরম্ভ করে গোয়ালা সমাজ সবাই আমরা একসাথে কিন্তু আন্দোলন করছি। কি নাম? আমি ভূমিপুত্র অধিকার মঞ্চের রাজ্য সভাপতি সুমন্ত বাউরি। অধিকার মঞ্চের ডাকে আমরা পড়াশিয়া এজেন্ট কার্যালয়ের সামনে 21 দফা দাবির সমর্থনে আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত করছি। সকাল 9টা থেকে আজকে ধর্না চলছে। আপনারা জানেন এই কুনুস্তু এরিয়া কর্তৃপক্ষ পড়াশিয়া বেলবাঁধ এমডিও প্রজেক্টের নামে 1000 একর জমি অধিগ্রহণ করছে তারা এবং প্রাইভেট কোম্পানিকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখলাম কাজ করতে করতেই কুলডাঙ্গা গ্রামে ধসের ঘটনা ঘটছে এবং ব্লাস্টিংয়ের পরে কুলডাঙ্গা গ্রাম ফেটে উঠছে। একের পর এক এই এলাকাটি ধ্বংসলীলায় পরিণত হবে। তাই আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছে একটি স্মারকলিপি মেমোরেন্ডাম দেওয়ার জন্য এসেছি 21 দফা দাবির সমর্থনে। এখনও পর্যন্ত প্রজেক্টে একজনেরও চাকরি জয়েন হয়নি। যাদের জমি গিয়েছে জমি হারাদের 30 দিনের মধ্যে চাকরি দিতে হবে, গ্রামগুলোকে পুনর্বাসন দিতে হবে এবং এলাকার উন্নয়নের দাবিতে রাস্তা, জল থেকে আরম্ভ করে এই দাবি নিয়ে পড়াশিয়া অঞ্চল ল্যান্ড লুজার ল্যান্ড ওনার কমিটি অনেক দিন ধরে আন্দোলন করছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনো ঘুম ভাঙেনি। ঘুম ভাঙানোর জন্য ইসিএলের সমগ্র এলাকাতে ভূমি অধিকার মঞ্চের পক্ষ থেকে আমাদের আন্দোলন ধারাবাহিকভাবে চলবে। কেন্দ্রাতে শুরু হয়েছে, পড়াশিয়ায় চলছে, এরপর নারায়ণকুড়ি, বারাবণী এবং অবশেষে ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড হেডকোয়ার্টারেও আমরা কিন্তু পদযাত্রা বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই এলাকার সমস্যা নিয়ে আমরা আগামী দিন কিন্তু এগিয়ে যাব। আমার নাম হচ্ছে নয়ন গোপ, ভূমিপুত্র অধিকার মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক।